नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या। आज संध्या रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर आपण को भल पाइबा स्वरूप भिडियो को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेबे जहा फल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर मते पाई परिबे। तबे कोन रही आज संध्यार खबर चालुन तापर नजर पकाइबा। रेल पक्षर बड़ घोषणा जेनेल बगी रे मिलिबो बढ़िया सुविधा एणिके जेनेल बगी रे हेबनी जाम सबु यात्री को मिलिबो सीट खूब शीघ्र ट्रेन में जोड़ा हबो नुआ बगी रेलवे रो बड़ प्लान जनरल क्लास रे भी समस्त बसिके जिबे कम पैसा रे यात्रा करबा को हेले इंडियन रेलवे ही सबुठु आगरे थिबो सेतिपई प्रतिदिन कोटी कोटी लोकंको एथरे यात्रा मध्ये करिवे सीट टू अधिक संख्या रे बढ़ा जिवो बोली कुआ जाउची जनरल बगी बढ़ा जिवो आगामी वर्ष भितर 6000 रु अधिक बगी निर्माण करा जिवो बोली कुआ जाउची जहा द्वारा प्रतिदिन 6 लाख यात्री उपकृत मध्ये हेबे। तबे जनरल बगी सही ट्रेन ने जोड़ा जिवो जेउ ट्रेन अधिक यात्री यात्रा मध्ये करुथिबे 2025-26 रे रेलवे को अधिक गुरुत्व मध्ये दे जाइची जहा फल एथर लोक मानक पे मध्ये खुशी खबर प्राय 17,500 जनरल कोच तैयारी हो बोली कुआ जाउची आगामी 3 वर्ष भितर डेडलाइन मध्ये रहिची प्रति 6000 कोच निर्माण लागि निष्पत्ति मध्ये निया जाइची। तेबे आउ 4 दिन परे अर्थात फेब्रुआरी 10 तारिख टू आरंभ होई जिवो बड़ धरण धरपकड़ जोरदार गाड़ी चेकिंग हेबो नियम न मानिले गाड़ी मध्ये जब्त हेबो बोली कुआ जाउची एने कमिशनरेट पुलिस पक्षरु सूचना मध्ये दे जाइची। सूचना अनुसार गाड़ी रे कोला जरी उच्च शब्दर हॉर्न थले कोड़ा कार्यानुष्ठान निया जे बोली कुआ जाउची। सेपरि कटक भुवनेश्वर व्यापक चढ़ाऊ हेबो 10 पूर्वरु एथरे निवृत्ति रहिबा को पुलिस परामर्श मध्ये देइची। सेपरि आग पछ काच देई अति कम रे 70% देखा जिबा जरूरी बाम और डाहाण पार्श्व काच देई अति कम रे 50% देखिबा जरूरी बोली सूचना देइची कमिशनरेट पुलिस। सेपटे मध्ये कहिछि 22 टी टोल गेट रे जदि जे कोनोसी गाड़ी रो बीमा नथिबो से गाड़ी को मध्ये जब्त करा जिवो तुरंत आपण माने बीमा बा आपण को इंश्योरेंस करि नियंतु। प्रथम धरा पड़िले 2000 टका बा 3 मास जेल दंड द्वितीय थर धरा पड़िले 4000 टका बा 3 मास जेल दंड रहि बोली कुआ जाउची। फेब्रुआरी 12 रु विधानसभा सर्वदलीय बैठक हेबो 17 रु बजेट अधिवेशन बोली कुआ जाउची। तेबे एहा पूर्व 12 तारिख रे सर्वदलीय बैठक हेबो बैठक रे उभय सरकारी एवं विरोधी दल विधायक जोगदेई आगत हेबाकु थिबा बजेट को नै फुंकानुफुंका आलोचना करिवे। मुख्यमंत्री को अध्यक्षता रे एही बैठक बसिबो एथिरे बजेट रे कहा पई कोन हेबो तार ऊपर मध्ये सभी को नजर। फेब्रुआरी 1 रे संसद रे बजेट उपस्थापन करिथिले केंद्र मंत्री निर्मला सीतारमण। तबे कौन सस्ता कौन महंगा तबे सस्ता होइथिला ई कार टीवी कपड़ा बेल्ट जोता पर्स मोबाइल बैटरी एवं अन्य वैद्युतिक उपकरण तबे महंगा होइथिला प्लास्टिक सामग्री टीवी डिस्प्ले और बुणा कपड़ा बोली कुआ जाउची। तबे रोगी को पई 36 प्रकार औषध कस्टम ड्यूटी मध्ये छाड़ होइथिला से जीवन रक्षाकारी औषध मध्ये सस्ता होइथिला। तबे बहुत सस्ता हेबाकु थिबा बेले साधारण जनता ऊपर आश्वस्ति मध्ये देइथिला। एबे कुआ जाउची फेब्रुआरी 17 तारिख रे जो बजेट अधिवेशन हबो ओडिसा रे से ने की अपेक्षा करचंती सारा ओडिसावासी। प्रति वर्ष 500 नव विवाहिता दिव्यांग महिला को 10 लाख सहायता देइचंती आदानी। तबे कुआ जाउची जे शिल्पपति गौतम आदानी को सानो पो जीत आदानी विवाह पूर्व आदानी को परिवार नव विवाहिता दिव्यांग महिला को सहायता करिया पई मंगलवार दिन सेवा कार्यक्रम घोषणा करिसंती। कहिसंती प्रति वर्ष 500 जन महिला को 10 लाख टका आर्थिक सहायता प्रदान कराजिबो। ते तांको विवाहर मात्र 2 दिन पूर्व जीत आदानी एही प्रयास आरंभ करिया पई तांको घरे 21 जन नव विवाहिता विकलांग महिला एवं सेमानक स्वामी को भेटिथिले। तबे जीत फेब्रुआरी 7 तारिख 2025 रे गुजरात रो अहमदाबाद रे दिबा साहंक सहित विवाह बंधन रे आबद्ध हेबा पई जाउचंती जहा फल रे कहिसंती गौतम आदानी एक्स रे खुशी प्रकाश करी लिखिसंती जे सेवा साधना ही सेवा प्रार्थना तेबे सेवा ही परम धर्म बोली लिखा जायछि जहा फल आज प्रतिज्ञा मध्ये हेउछि एई सेवार ना हबो मंगल सेवा। प्रति वर्ष 500 नव विवाहिता विकलांग महिला को 10 लाख टका प्रदान करा जिवो। राति 10टा हेले दुकान बंद कर नहले एक्शन निया जिवो। चा पान दुकानी को टाउन थाना अधिकारी कड़ा तागिद करिछि राति अध जाए दुकान खोलिबा मना राति 10टा दुकान बंद कर नहले कार्यानुष्ठान निया जिवो बोली कुआ जाउछि एभली निर्देश दैछि टाउन थाना अधिकारी। तबे सूचना अनुसार एथर अपराधिक कार्यकलाप वृद्धि पाउछि असामाजिक एठारे आड्डा मध्ये जमुछि
विलंबित राति पर्यंत एठारे एकाठी होई अपराध घटाइबा मास्टर प्लान मध्य करुचंती। तेणु राति 10टा हेले दुकान बंद करिया पई टाउन थाना अधिकारी नोटिस मध्य जारी करछि। सेपड़ी किछि दिन हेबो चोरी लूट डकायत घटना बहुत बढ़ी जाउछि। एने कि थाना पुलिस अधिकारी कहिछि चाहा दुकान एथर राति 10टा पूर्व बंद करिबा पई। 21 फेब्रुआरी मैट्रिक परीक्षा 3133 केन्द्र रे परीक्षा हेबो। समस्त केन्द्र रे सीसीटीवी कैमरा लागिबो, जगिबो एआई कैमरा। ता सहित मध्य एथर मोट 5,10,778 पिला परीक्षा देबे। माध्यमिक शिक्षा परिषद सभापति श्रीकांत तराई गणमाध्यम को सूचना देइचंती। तबे कुआ जाउछि कॉपी रोकिया पई 4 प्रकार स्क्वाड गठन हेबो। बोर्ड पक्षरु गठित 42 स्क्वाड मोट 172 स्क्वाड गठन हेबो बोली कुआ जाउछि। ता सहित मध्य बुकलेट नंबर बा वाटर मार्क बा क्यूआर कोड नंबर स्टैटिस क्यूआर कोड छाप प्रतिटी प्रश्न पत्र उल्लेख करा जिवो। आहुरी भी समस्त परीक्षा गोटे सिटिंग रे मध्य हेबो। बोर्ड सेंसर कमांड सिस्टम अपनाइबो, जहा फल रे कोनोसी प्रश्न पत्र लीक हेले तुरंत जणा पड़ी जियो कोठु लीक होइछि किए करिछि बोली की। तेणु परीक्षार्थी सकाळ 8टा सुद्धा परीक्षा केंद्र रे पहुंचिबे। पूर्वाह्न 9टा रु 11:30 पर्यंत परीक्षा हेबो बोली की कुहा जाउछि। 3000 टंका रे वर्षे टोल पास। गाड़ी मालिकों को पई खुशी खबर, यानी कि थरे टंका देले वर्ष सारा रहिबनी आउ टेंशन। भारत सारा जुआडे चाहिए बुली पारिबे, कोनोसी टोल गेट रे देबाकू पड़िबनी टंका। एथि पई दरकार मात्र 3000 टंका। एतिक टंका दे देले वर्ष पई फ्री रे करि पारिबे यातायात। या चोडा लाइफ टाइम पास करिबाकू चाहुचन जदी तबे सुविधा भी उपलब्ध हेई परिबो। सेथि पई देबाकू पड़िबो 30,000 टंका। मात्र 15 वर्ष करि हेबो एही उपभोग। तबे केंद्र सरकार तरफ किसी ना किसी योजना प्राय समय आसताए। ठीक सेहीपरि टोल गेट रे हेउथुवा टोल फी को नहीं योजना कार्यकारी करने को जाउछथि केंद्र सरकार। खूब शीघ्र केंद्र सरकार वर्षिकिया एवं लाइफ टाइम टोल पास सुविधा करने ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ପରିମାଣରେ କମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏକାଠି ହେବେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଦୁଲୁକିବ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ସେପଟେ ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଭୁଛି, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଶୁଭୁଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ। ଭଳିକି ଭଳି ଦୋକାନ ବସିଛି, ଏନେକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଚହଳି ହେଲେଣି। ତେବେ ଆଜିଠୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଲାଗିବ ଭିଡ଼। ତେବେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିନକୁ ଦିନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ବସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ନାମୀ ଦାମୀ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ନାଟକ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କଟକଣା ଲାଗିଛି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯେହେତୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଏବେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମନା କରାଯାଇଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ନୃତ୍ୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଠେଙ୍ଗା ପାହାର ହେବ। ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରାରେ ଏସବୁ ଚାଲିଥିବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ ଜବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି, ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଜଗିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। 2753 ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ସ୍ଥଗିତ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ କୋର୍ଟ सोमवार दिन ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ को सिलेक्शन कमिशन बहुमुखी स्वास्थ्य कर्मी को नियुक्ति स्थगित रखा निर्देश देते। आसंता 7 तारिख दिन बा आगामी काली स्वास्थ्य कर्मी को दिया नियुक्ति पत्र बोली कहुछि। भुवनेश्वर कैपिटल हाई स्कूल खेल पड़िया अनुष्ठित होगा नियुक्ति महामेला एमानकु नियुक्ति देबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बोली कहुछि। भारत ठारू अलगा हेबो काश्मीर, हमसा सहित हाथ मिलाइले लक्सर ए तब्य। तेबे कहुछि भारत उपर माड़ी आसुछि संकटर कला बादल। पाकिस्तान रो दुईटी बड़ आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद एवं लक्सर ए तब तेबे हमसा सहित हाथ मिलाइछन्ति। पाक अधिकृत काश्मीर रो एबे रालुआ कोर्ट रे काश्मीर सॉलिडारिटी डे बा नामक कार्यक्रम सर्वसाधारण भाव मेंट देखा मिलता। मंचरे हमसा नेता को लेकिन आतंकवादी सुरक्षा जोगाई देउथला। एमितिक पाकिस्तानी एवं जिहादी गोष्ठी एकाठी होई जैश आतंकी घोषणा करथिले। तेबे कहुछि हमसा सह पाकिस्तान दीर्घकालीन संपर्क रही। पाकिस्तान स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कमांडो सहायतार पाकिस्तान सेना हमसा आतंकवादी को विशेषकर वायु एवं नौसेना अभियान रे तालीम दिए। तेबे एही कार्यक्रम रे
ଏବେ ନେତାମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କାଶ୍ମୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରକ୍ତପାତ ହେବ, କାଶ୍ମୀର ଭାରତରୁ ଅଲଗା ହେବ, ଭାରତକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ଧମକ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏକାଠି ହେଲେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଦାବି ପତ୍ର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ଇସି ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦାବି ରଖି ମହିଳାମାନେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମହିଳାମାନେ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି, 3 ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନା ମୁକୁଟ ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏବେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ନଜର ଖାଲି ମନ୍ଦିରରେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଖାଲି ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା 3 ବିଗ୍ରହ ସୁନା ମୁକୁଟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଚମ୍ପୁ ଗାଁରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏମିତି ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଦାନ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ରେଲୱେର ସୁପର ଆପ ସ୍ୱାର ରେଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା। ତେବେ ଏହି ଆପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତ ରେଳର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେର ନୂଆ ଆପ ସୁପର ଆପକୁ ବିକଶିତ କରିଛି ସେଣ୍ଟର ଫର ରେଲୱେ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ ବା CRIS। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ବିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। ରେଲୱେର ଏହି ସୁପର ଆପ୍ ସମସ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅରୁଣ ସଂରକ୍ଷଣ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏଠାରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ, ପାର୍ସଲ ବୁକିଂ, ପିଏନଆର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଆପ୍ ପରେ IRCTCକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନା ଆଗକୁ ଚାଲିବ ତାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ୟୁଜର ମାନେ କରିପାରିବେ। ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଓଲାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଇକ୍। 501 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ରେଞ୍ଜ। ତେବେ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଓଲା ରୋଡଷ୍ଟର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଇକ୍। ଏଥିସହିତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତର କମ୍ପାନୀର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଇକର ଦାମ 1,05,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ଭର୍ଜନର ମୂଲ୍ୟ 1,55,000 ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ତେବେ ସରିଯାଇଛି ଟିକେଟ, ଏବେ ବି ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବ କି ଟିକେଟ ମିଳିବ କି। ଏମିତି ଗତକାଲି ଦଳା ଚକଟା ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଟିକେଟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଯାହାଫଳରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି କାଳେ ଟିକେଟ ମିଳିଯିବ, ପୁଣି ଆମେ ଆଉଥରେ କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ ବସି ଦେଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆଉ ଟିକେଟ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଦର୍ଶକ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ମାନେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚରେ କେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। କୁହାଯାଉଛି 1200 ପରିବର୍ତ୍ତେ 3500 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଢାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତାହାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏପରିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଭୂମିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଘର ବାଟି ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ଫଳରେ ଏବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। NPCI ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ। 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର NPCI କ୍ଲିୟର ହୋଇନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ କ୍ଲିୟର କରାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। କୃଷି ଋଣ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। ତେବେ କୃଷି ଋଣ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। 4% ସୁଧ ହାରରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀ ପାଇଁକି ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚୁଛେ, ତେଣୁ ଚାଷୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ 18ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଖବରଟି ଏତେ ସମୟ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ମୋଟ କେତେ ଗୋଟି ଚକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ A 14 ଗୋଟି, ଅପସନ B 16 ଗୋଟି, ଅପସନ C 18 ଗୋଟି ଏବଂ ଅପସନ D 20 ଗୋଟି। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।